এমন কিন্তু খাবলে রাজা প্রদূত কি পর্যন্ত ববা গ্রাহনে বসানো সবাই বপন্দর উদয়পুর সাথে থাংপুর খরচ সমাজ লিডার আকতমপুর সাংবাদিক প্রসঙ্গে কি রিজার্ভ বেতন সাকাবা आं कोनो दिनो पिपरासरी आरियाब्ले आगे नाव लांसर आरियाब्ले सो आं कोई तो बांग्ला खिलाने हो कोई मुसलमान बांग्ला खिलाने हो आप सबको प्यार करता है आपका साथ पी के रह के मिल के हम जीना चाहता हो साथिरों तो कहा काजोई बड़ा हम भाई एक ऐसा आंटी ने किसी कोई चैनल लो इंटरव्यू मन आ रही हिंदी रखिसा रखे नहीं के आं बोनो साइक नहीं करता काबा ती बक्सा बाता ये का हिंदी वो दिन पार्से क्या मौके अरे बाबा नंगले बस पार्से बा वो निकला नंग मंचो थांगे कोक साने गति तासारा बासन निमने जुदा तोक्सु न जुदा बासन निप्रो आराखाय वाचे न निनी इमेज जो तो किसी को आरा बुतिंग नंगरी आपुर नंग रेकॉर्डिंग करना इबले बक्सा तिनी कैसा पोसा कागनी याती उतरी था तयो ती प्रासारा समालोचना कैसो निजिका बसाई नहीं है आप हाय निजिका दी कमाना किरिजा को बसा केमेरा किरिजा को निजी कमाना किरिजा को बुइनो खाबलानो पदर आगाबाय सौ ताबो जे किसे मिटा बखायतने बरो किं थबो गाबोन इबागैनो नि बिस्कॉ चैनल बिसम खयो ओ 125 एज अ अजहात आबरो ते कोई बसे परे की प्रथम थेना 2019 कायसा नन खैरिका घंटा पाइलिखा ता घंटा सिमिजांगी तनिखा केन्ट जागा थांना नायकरि साबोर ना ग्यारंटी गानि नॉर्थ ईस्टर्न पे बाकी आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो मैं बोल रहा हूँ को नौ हेडेक नहीं है बरोबर खा रहा है जी रहा है सो रहा है आयस हम कर रहा है दुनिया भी जो भी कहो मैं कुछ नहीं कहूँगा ये जगह पर बताऊँ काय कसी त्रिपुरा ने जे एडिसी दक्ष दरम रिजल्ट सबसे काय चंगो त्रिपुरा ने एडिसी मा सोरासी बुई एबो सकां 60 दल उनखा गरगो जे मिजोराम रगो नायनायदि बंग आरो कायसेफोरा पेन्सन माया रां करि रंनाय माने नॉर्थ ईस्टर्न कोनो जगह नंताय नयटा दङ आरो थाङो गरिब नाय जेनारो आमाय पेन्सन नि माया कुन जाकरि नजिबि नजिरगासिन त्रिपुरावनो त्रिपुरासारनि शासन खायमाने बोसोर ओंखा रंया परनुक गबाय खेबले सर आबनो 125 जे अमेंडमेंट बिल आबनो ति ताबुक तामो स्टेप ना थायतों निनि बखाक्ति तामो कायसा आइडिया याखबा बबो हाय उपदेश रेना मुसुनन और मेन काकाय और राजनीतिक त्रिपुरा थुई तंका बांग्ला हानि थायै जरा भारतनि संविधान आर्टिकल 5 नि सिनि सादराव बर सम्पूर्ण इलीगल इमिग्रेंट्स बे इलीगल सिटीजन्स बर फिनि भारत बा परमान हयतो थायै त्रिपुराव जे राजत्व खायतंका बर जतुनि त्रिपुराव म राष्ट्रपति शासन लुई अबन सठिक विचारन यासा त्रिपुरा न अति प्रसरण अधिकार मानतेको लामाख्रि अमायका बसर थुमि करनाय कांग्रेस फाइटन अमो फाइटन सीरियल खायतनाय इनि कांग्रेस बक्सबा ताबु साका आंगनि जो वांस माने कांग्रेस राहुल गांधी साकाबा ताबुले आं सुधार गया हाँ तुम सुधार गया तो संशोधन का ताबु कांग्रेस कोई किसी का आदिवासी दलित कोई किसान का कोई महिला का कोई अन्याय हो रहा है तो हम अभी एलयूपी पार्लियामेंट जरूर कहूँगा हम बोला थंगावन पर हम दिल्ली थंगे डॉक्यूमेंट लिखा किंतु नहीं कहा तो कुछ नहीं कहा किया तो काय संविधान बाई थंग बताबो काम संविधान रखाओ पब्लिक के थकाओ बर बर जागासी और कोनो दिन संविधान भाषा और जे कांग्रेस नेशनल कांग्रेस बामी आं चैलेंज खायतों राहुल गांधी को आं डिबेट खाने रेडी दं काजे आं सानो त्रिपुरासर थान्जा वाट आबाद दं बेराय आबो तानसने तीरा बायमन लेपन मूल्यवान थान्जानो नांनाय सीपीएम तमने याकला नांनाय कांग्रेस याकला नांनाय ओ हावो जों कोनो जातिनि बिरुद्ध जे बांग्लादेश नि बर खारफे गिरकर फेकाबि इंडिया गवर्नमेंट बर ताम खय बर सिद्धांत कियाबा बीजेपी ले नेशनल लेवल बर फनगि रेखा जे बर जखापनो हेतु 2018 बर कसा फॉरेनर एक्ट आरो इलीगल इमिग्रेशन डेपुटेशन आइडेंटिफिकेशन डेपुटेशन एक्ट नामका गबरला सारि खातन बीजेपी ले जे अमनसन हातन बर फाइनाल और कोनो धर्म बिथिं सेबा आबो बर स्लाइस सारि का फे अजरावसन सिनि बर आबनतयै केबो सानाय करिखा hano hai blake no wana masin jaba kiruma singja hano hai darak sidak mapli ka sabeka social media wo mokol baitang eba khok baitang darak sidak mapli hingite dakte box no pula no mapli no no
काम के सामने दंगना बा काम के न बुझिमानै दंगना दिनैनि माबलि बफायं न हिंगते दावते बक्सं दिनैनि माबलि गवाइसे हानाय बेलेगनो सिनि खरंसा ताकक ससियेल मिडिया फाइनाय सिनि ताक खरिदन देब्रमा सिनि बवांरानो बेलेगनो बाहाय जले जागा बाहाय बनतैने बेलेगनो खोब फेफ्लाका तामने बल अबायके ताबसराते सिनि तिप्रासानि मानथाय दंनबो तबै मानजानिनाय एबा बाहाय तिप्रासानि बागै हामग्रायबो ताबु वखलाय मानजानिनाय अबाय ककथायरंनो तैनाय सिनि ताको खरिदन देब्रमा बेलायनो खोब फेफ्लाका तै आमनि यावलबो सिनि तै तिप्रासा दफानि नेता मन्त्रि रंनो तैनायबो पत्र पदेबा ताल बिदाल ककथायरंनो तैनायबो खोब फेफ्लाका हिंगते दावते बक्सनो मामप्ले नुगैबो बुजिमानै दंना फादोंगते दावते बक्सनो जों बिसि ककसेयावै दिनै सालस्तिनि ताको खरिदन देब्रमा ताङै अबायके सिनि बबाग्रानो तैनाय खोब फेफ्लानानै नांका एबा अबायके जलि जागानि नांजागा आबनो तैनाय जों गिजा कामके जों सिनि ताको खरिदन देब्रमानि खोवनो बिसिंते एबा मामप्ले बिसिंते जों गिजा कामके बुजय नालानो हिंगते दावते बक्सनो गिजा कामके नाय दंदि दिनैनो मामप्ले न जेसिनि बर' रावखा बेलायखायनो कबिनो साननानै बागै बखौबो फाइलिया गोजा किरिमा हाबजा गोजा ओंखाय सामयिक संसद अर्थात मन्त्रि एमएलए एमडिसि सारानि बागै ओंखाय যত हर दफानि बुथ अर्थात टंमारिनि सापर्ट बानांगौ गाबोननि बागै दिनै बर' राव जों निजेनो कबिनो साया खायै ओंखाय जों चिकन मानैबो जों बान्दायजे दंजागौ गासिनो आसल जे कन्स्टिट्यूशनल फान्डामेन्टल राइट माने तागबोचिन बर' आबो काहामखाय बखराबो हादियाखौ हयতো কিছু बर' हापानो ओंखाय जे हामनाय रखायबो बर' बाबनो सारागिया ओंखाय साधारन कमन जेटा सिविलियन दंखा जों असो हाइलि एडुकेटेड याबो बर' धुति कपड़ा और मकान हिंदी बाय मा हाय सामनो मुंतैसे गोबांमा बर' ताकफानो वानसबि माइखौ ओंखायनो आज हात दफा माने मुंसा बर' वानसना जराखै का लोकल लीडर सिकिया लीडर जे सायो आबनो इनै किसा निजा गभर्नमेंट फेसिलिटी मांखा गाय एमजीएन राकार मानखा बा किसा प्रधानमंत्री आवास योजना रक मानजाखा बा किसा खि हाकर खबि हाकर रक मानजाखा बा दिनै दै साप्लाय किसा मेसा सोलार बाय मानखा आंसो गासिनो बर'बा बेलायखायनो खोथों पास मथा साइ मथा मांखाय बंगो गुन्दा कामसा मानै बंगो बेग बटन थाइसा कारै थाइसा थारकंसा माइलां थाइसा मानै बंगो एकदमायके अतरे पलसों मेनली मेटेरियल बाय जों ताबो पाइजाक मेनली मेटेरियल माखाय बरंगै ताबो मानैखै बे पाइजाक गाबनि बागै जों जेसेरे जाया फांजारों बांला के मूल तिनि जे अधिकार बा तिनि मानथाय सखाय माने आबनो तिनि बर' काहामखाय सियां माने बागै ताबो जों साबैसा हान्या साया बबो काहाम साइमाला हाया साइमालिया एंका तिनि जे पेपारसा खबर थानाय ससियेल मिडिया रखबो गोबां मानो काहामाया बुजिवाय बुइना हान्या सानानै कमेन्ट खालामनानै नकलति खालामनानै पेसा एंका बाक्सा एंखाय निजि सियाखाय बुइबो बने सियाखाय मातंगो एंका सिमानि बिसि नुजाखाय बा लाइना मुसुंगाया एंखाय जाखायबानो आबा ग्रुप कासे तंगा बर'खौ इबिल इरिटेट माइन्ड बर' बुइनो कमेन्ट हान्या खालायाखाय तंग सिमायाबो बेनो कायसा समय नामाहाय बर' रावताबो समाजो मोस्ट इबिल इरिटेट बर' राव मामां ताबो द्राग जानाय गोबां नोंनाय समाज एन्टि ससियेल बिसिंगो दाग पारबाय लिक खजाराव बर'नो किन्तु जेकुनु समय कोनो लिदाना फाना बर' बेलाय कमेन्ट हान्या खालायो बर' जेसे कांग्रेस टप लिडार फांखा बा सीपीएम टप लिडार फांखा बा मथानि टप लिडार फांखा बर' कोनो लग बकरै लजिक बकरै नगो आसु गई बुइनो काम सिपिनो डिसकारेजेबल कक्साय दङ एके बर' आबनि बागामति हेनो गोबांमा बर' तासो अ बर' रक दारायनो ताबो तिप्रासारनि प्रतिबन्धकता बर' काहाम सिनिया हेसे मगाय आबनो पिनो किसु लिडार थानसा नै जों थानसा मति मानाय हिसाबै इशु कथा लन्च खालायै अर्थात दुकान कथा खलाय माय खालायै ओ जेमन अब एके लन्च खालायै तिप्रासारन को खालायका जा पाबुक जे 125 नंगे प्रश्न खालायका 125 एमेंडमेंट बेटा राजनाथ सिंह और बिल ब 2019 स्वराष्ट्र मंत्री संपुति साका इनका आति समाज सरोति सांबागो फ्री आबो तो सुरांगो साका आबो ताबुक इनको
kelaijak bill section kelaijak abo mane batilingya abo mane ajaga pending toka kabo timang no ini tamu komunis kaya to bamfront ni alternative to ba JNP boro babo no tino ti prasaron pakta sebut mane esa khamata pana babe babo bepo babe babo pasar khayo tung susang tadi khayo so dai tabu abun yaglo nogo the 125 amendment to the promoter of constitutional solution of that part of the constitution in Bavano Sano BJP Jonazati Musarabo Borobono Sano Congress Adivasi Congress of Abonoino Borobo the Prosser of Bosai Karo 125 amendment of Hamsarana copy to ya bill ni je mul prostabana tampo prostabana baksa bara chora ke mari hindi ba bara chora ke kehta hai mahai tolobi baso 125 men darone kisu tomoso kendo aro direct finance ni tomo finance popon aro state of kaisa nodal officer hoganai nodal officer abana time to time implement khaimane abro kagos raka release khane quarterly system of the anyway, and pass my market 125 manka the person amendment edition owner borrowing problems of the Samani Abo Sini Borok, Siama, Saiboto, Kazoka, Azuki. Rang Taiba by the person of Samatan India. Mankai or Hani Busara or Hano, Satan kind of Hamatama, in a problem for luck. Resakabano. Solar boleh solar di pasarno subdue kaidane ba down to den ba foot zakana foot stolo kafiri tanani aba hai sarsamai kaisa x-ray ni orbo je satan ka jongka borok ni kaisa bakar apa divide and rules di pasarno divide and rules rambai di pasarno isu kafe phang mana yes, amake divided rules quite a more asun of bong tong talk. Kabel in Borok Bujable. Bujane Bagay, from Sabashaha Salaka, to Sabaku Shaka, Hamsaka, boy, Masa, Baka, English of Mayako, English medium for 10 to 20% cra. And again is a senior of Maya. Abone Bagano, Zangal Kabang Matum. And 125 amendment is in Borok Hamka Bujangay. Once we talk 125 amendment, the problem put in solving our rang paper. Rang money now talk with Santobo. Any block Abo Mongia block, about the estate edisi area or San Podovi block, any Mongia block, or my capacity, any young Belbari block, Mandai block, Kazamara block, young Mutamutingo and the Taigampi block, Killa block, or my Kai. Kabang SD area or Ama High Blog Rock, direct contact with Arozara, Kaina, or Tanga Dismidi, what sort of Busukuti. Rang Taimani Bonati Prasari problem, yeah. Problem got the Prasari, Debat, the assault Yapan Yaran, or after the Odika Massa of the teacher Kaimia. Tabu Africa, after Anagis Hakadama fight the money. Illegal migrant, the other terror, Siman Sataman, Borok, Tangra, and Tabu Kento, Tangra Yabo, the other Afro, BGP, Soyam Paye, the illegal migration, identification and deportation act Samzaka, or at Busuk Kampesa Kaza, Busuk Ara reference figure. Abo Tabu, national level, Gujarat, Rogobat, in Bihar, Rogobat, Delhi, Rogo, Bangma, Rajona Polika. Kebasin Tripura Kapanikun Namgondakri about the law of Secretary Seven about national government, other central government, Abono, or Tripurabo, Commissioner of Money, came to Tripura state ruler of Borno, Sahayata, Babur Subaya. Asubay Mani Babi, Tabuk, and Saimia, Simon Pono, Zarawa, Kubino, Sanatantini, Kisa, Tiniboromi, Saritrano. The like a negative sound and lot of survival say around the table. If a motone Augusta, Brun Rassati Osotamo. Borok scales are airlines
yakar senai engke borok elan sia kanai so kende yakar damana ya maya kan maya to kebong dari bufu manai ibrathoro ti tasu tam sakai rasite thangja tabuk oba ke thangja joraya tabuk ti ibrathoro thanta khaye dot kamaya basa pati khaya oi hadi jato so thanta laise ini hani sini sasan khomota nana ni galai lai tongkha nana dili sarkar la tahu tu sirika nang se tabu buku khaya nang se khaya nin buku ko tabu thapari kana ma hini sabi mai keba nang kita khus khwalian mari ri pranta joto ne major ri pramo thampa ne nang la sa sama haya sa so ang ti pramo ta haya samaya ang borbo sisa disi masi sisa sidi masi ang borbo ko samung tang mai ma bo ala jaga simalia ang ketam khane ang kang tabu media no hai media bisi ko na je ani je sumo sima jote dok farak keri etun analysis khatun ani je samano tai ang ka nang social media phai sabari ব্যক্তিগত আক্রোশ খাইয়ে ব্যক্তিগত খাইয়ে ও মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া খাইয়ে সোয়াগ আরাং নঙ্গই নিজে চরিত্র গঠন অন্ধকার অথবা ডাক পাওয়ার বাইকে লিক হয়ে যাবে আমার এটা হায়া ডিসকারেজেবল ওয়ার্ড সাবা পাইছে ন কেবল ডিসকারেজ খাইমিয়া পৃথিবীনি বসকি করে কব না বয় ফলা হামিয়া আচ্ছা ডাক পাওয়ার বা ইবিলি স্পিরিট বসে আমার একে ভাগ সাবে মিয়া তানেকাই ওই পাওয়ারফুল স্পিরিট ডিফারেন্ট কাইসা ব্লেসড গাবনে বাগান সারে নাকাই 125 amendment pi za tong tonai rok abor jok tono nini se tabu je esti certificate di bakok satu no batil khana pason abor one cabinet no 100 150 200 joto triprane jari principal state policy sotri sine 51 je article se tamane state policy tamane abo aro nang jok to setting khake mano logol bill sambai aro cabinet ko pass kai bana mane to khai mane prastabona ka abo kono central government nangya আরো ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি সজাগ তঙ্গ আবো কোন দিনে সুপ্রিম কোর্ট বা কোন কোর্ট অ্যাপ্লিকেবল না ইয়ানি সেতু তাই আবো রং বাগৈ তাবো সিন ভরক তো আমো সাকা বাক্সা আনি বুমা খান মাংলি নুখাইছে ফুনসাইছে ম ফিয়া কোদা ম মুতিদা yang lagabe hamok somok মানে দেখা কোন আপনি নাংলে সেবা চাই দরকার ও ম হাই বক্সা রাবিশ এটা একদম মুভেন নিকৃষ্ট মানে দফা অমাহাই বড় মাংসে অরব বান তাবো আপনার ইংলিশ দেখে ইবিল ইরিটেড পার্সন বড় নয় ডার্ক পাওয়ার রক বড় ইউজ পাই অন্ধকার যে মনাক বংন কানা আমার বিষয় আমরা বন্ধুরা মকল নুক মকল ফিয়ে তখন এ অবাহাই অব বড় অদে আবাহাই পার্সন সব গাবনে বাগাইনো 125 amendment আং সাবো financially benefited, it is sure. কিন্তু বুঝে পারছেন না রহনা পপুলেশন অ্যাকর্ডিং রহ যে রহইয়া তাবো বনি যে স্টেট বাজেট ফিনান্স কমিশন হইতে রহ যাক স্টেট যে ফিনান্স মিনিস্টার অথবা ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট ম পপুলেশন অনুসারে কা এডিসি বিসিং এরিয়া ন পিয়ে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড পপুলেশন এসে বাগনা কক্তব কিন্তু ত্রিপুরা প্রশাসন তমহে ত্রিপুরা প্রশাসন করে অবকা কমিউনাল consideration administration chali tongabo rasa japano bes kaite ke japano tolaki koina bagai ma kino parot hamani porisime tabuk sugra chali tongo engabon bagai tabuk ang kinite ke se kono khulang khola nang 125 amendment phai add bhoyano ipra mothon bitar tabuk nakam mane namun yane বিশেষ করে tabuk je royal silan supremo oni kono ang nugo bo tabuk nakara nakira nak subijan na kirana ajaga bono kai amai ka jangri thengka abo sabotheng engka abo BJP ni leader no all local state ni leader amai ka thenggo engka chini borok rastu central lo kotor kotor BJP leader krei kento je tabo kir prawar ul khete mane banglahan phairo borok ni to west bengal base go india base ka bangma bong leader kan mo congress bong to abo leader ta BJP bong leader kotor national leader to kai borok bai khamaya kaisa buise bahai ke o hani busar suppression depression khai o hani hote ebulis kaiman obosite abo boni to for salbong plan abo 100% sai kono khogana kre hujana kre saimano nini education policy grant kamiro bahai klaika abong sini je kamiro ni lama thangnai de bahai to yang saka sabka vikas
सबका प्रयास सबका विश्वास इनका विश्वास माने सबका साथ लोग साथ न सबका साथ एंटांगो का सबका सबका विकास मया सबका सबका विकास और सबका सबका विनाश होता मंगाkai जों साइमानो ini BJP खाने इरक दिफ्रांटन वान दिफ्रांटन borok eki bazani mani paisau angka borok ini thok ni dam adi 80 টাকা teman tak 200 টাকা itin dam jaga dose teman tak 40 টাকা ban 3 gun 4 gun petrol diesel ni dam gas ni dam বিভিন্ন মানে এই দাম যেভাবে বাড়ি খা এটা আপনার সবকা সাথ সবকা বিকাশ মানে আর না সবকা বিনাশ এটা সেমানো কোটি কোটি জেনে কর্পোরেট দনো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুকুখের অমাই খায় অমাই সেমানো বড় কাবু জনগণ বকলাইকা কাজে কাজে ন ও 120 গো ভাষা বনং সেটা বাহাবন দাবু থারে আসো জায়গা সকায় না মেন ইস্যু ফাইনো main issue betamo that main topic of final je 120 amendment te jotono ki prasar na leyo abon te rasante goram khane kan asra abotamo abaki hard educated leaders na full educated leaders ni dina asol ahani busani je constitutional fundamental rakhai sai malia abake san malia bangladesh ni faijak khari faijak giri faijak reposing faijak সংবিধান কোন তাফার লিগ্যাল নাগরিক মায়া সিটিজেন মে অবরক বাইখাই তাবকা সংজাগাই তম অমহাই দুর্ভাগ্য অজাতি হাই পৃথিবীতে ক্রি ইনি যদি ত্রিপুরা বিজনা এমএলএ যতন রিজন ফর আলটিমেটাম রই মেমোরেন্ডাম রই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যত শ্রী ইউনাইটেড নেশন কপি ইনফরমেশন রই যত পয়সা বিকি রই যত ক্লাইস ওয়ানফারি বিদিয়া কোন জাতি বিদিয়া চিনি অধিকার থেকে ট্যালেন্ট খাইকাই ত্রিপুরা বুড়ি সারা যেহেতু जों slowly जों गोबां संगथाय 100 বছর जों दंला अमायते दंलांके खाथियाखाय गासों अमायते जदिनो जत बुरैसा राजा प्रजा जत दुनिया दङ जतनो जानि जागा जा जुक्तिनि जदि आन्दोलन खाय माहाखाय एकदम असर नन कोऑपरेशन नन वायलेशन आमाके डेमोक्रेसी वेटी खायखाय जत एमएलए मन्त्री कसा कुकुर हिया जतनो रिजन दिखाखाय जों अ डेमोक्रेसी त्रिपुरा डेमोक्रेसी थियासक माया त्रिपुरा बिसारंग्रा सिटन त्रिपुरा कवगा सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल पार्लियामेंट बो त्रिपुरा डिबेट फाइना बागै एमपी फानो सिनि जे एक्सपर्ट नो फादन सेमुति मुति फनासं आरो पार्लियामेंट बरनो अबंति डिबेट खालाम बागै जों गखलायगा आमायके जदिनो जों गरे एक्सपर्ट पासा बिसिलो आमायके खायै जदिनो हाउ त्रिपुरा बिकम अमा माइनॉरिटी इन उन स्टेट बरने फायका भागे फायका बर फायका बर नंबर फायका आमायके যত স্রাইস লাগাই মাইকো মাইসলাম স্রাইস বালিং চকি সগিয়া সাক অতি পাসনে কোন নিষ্পত্তি করে এভেন না মাই তাও 125 এমেন্ডমেন্ট মাসখানো এডিসি খুমুলং হেডকোয়ার্টার আছে তিনি এডিসি সিএম ফান্টন সিইউ ফান্টন এডিসি চেয়ারম্যান ফান্টন আরন গাদা পুনি থানা কন্ট্রোল খায় হ্যালো মতে খাবি মিস আবার কন্ট্রোল খায় মানে অর্ডার খায় মানে কোন ক্ষমতা করে অমনতিন সিনি বড় পাকওয়ানা অহংকার বিমান মত না যাও आंगाबो न बगै कयनामुसुबो नि नसका 128 एमएमएन तिनि सिटिएम रबो अबन तियै आबो सामने बुद्धि आबो एडिसि आबो नति ता सेपारेट स्टेट नि आसल बुफ्रु फाइकाबो सेमन सेपारेट स्टेट एनसि डेभलपमेन्ट फिटांपर आं तगो दिनो उमुद कुंदु चौधरी समीरन राय एकरसरखाय प्रोफेसर काम्स महादेव चक्रवर्ती दा साहा आबो बर खकाल साचा ओ जे 2000 आबिकगम ओ जे खुद्राम बसु भाई सूर्य सेन या मूर्ति राजबारी बसां कायनानि प्रो खबर ना फैयो अंका कुमुद कुंचो दिका दिन बे तो चिनि बरक अंकाय आसामे सो एनसी बाबू আমাদের উপজাতি তো আমার অর্ধাঙ্গিনীও তো উপজাতি কাজে উপজাতিরা এডিসি এলাকাকে নিয়ে আলাদা রাজ্য যদি না কত বলা পারবে এই রাজ্য উপজাতিরা বাঁচার উপায় নাই আবতান বাকি বসাকানা মানে বড় অহাওয়া ঠিকই তো সাইমানো বড় তখন ওরা বৈদ্যমিক মেখো কাটি প্রাসার আপনি খাই কাটি প্রাসার ববি সাनै বড় তো শান্ত গিয়া গাবাকে সাनै তাংনাই কাটি প্রাসার মিও হাকাহাম তা নন এডিসি এরিয়া বড় পার্মানেন্টলি ফরএভারলি মান থানাই বড় আবো খাইয়ে আবো কেন বুদ্ধিজীবী দেখাই yang Februari ke so kento abo kaso ketamo Februari abo Februari o যেমন
ke gorong ri ba hasia ba phebar ya phebar rong ri ba sabo ko apna tin gorong mai ya abo ne bagai no abo 125 amendment ini je communist party kenan bono ba prashno khadi norok pe koi bosa tripura tripura saton laka tripura sana oron je bangladesh ni sabron bun tak kaita mar bondo khanen bol ain tong bongno bosundi tai ja congress adibasi dong sundi norok je roman script hai abo ki national ko ada congress ni CWC da abo ke pas nong ni manifesto kata kata tripura congress central of kai je 125 amendment saina sing dai ba ini schedule language ko gorok by roman script nai aba ke bong thane aba ridikha aba sungi di tabu gorono janajati age adibasi ni congress rono sungi leader no abang nintan koyo no hosting aba media dong goto media no samuna bo tai sungi di janajati morsara borson dilithane ko sna ka inge disho khomota thake no bjp ro 125 তম সংশোধন খায় বুফ্রো খায় বুসুদিন বিসিন খায় আবো কি নরক কোন রিটার্ন কপি তুইটা থাকে আবো কোয়েকশন মা খায় নরক কোয়েকশন করে কে বুকু বারবেলি সাম বাকি পাসনা বা আমাকে চিকন রাসো দিক তু ইস্যু খায় মানো বছরের পর বছর তাই বুসু থুনদাক সিনাই আবনো ওয়ানসুগুই ইয়াফি মাসনি একাতি প্রাসা আমসাকা নিয়ার ফিউচার 30% লামা গেছে তামাকে দাউক যে আঞ্চলিক পার্টি খাইমানি ত্রিপুরা স্বয়ং রয়েছেন আং রাজনী বস যখন গছি সমাজে গছি যাক বড় লিডারশিপ পাইছে দাবুক ত্রিপুরা যেভাবে একটার পর একটা জুমলা খাইতে একটার পর একটা জুমলা মানে 10 রেফারেন্স বাই 10 সিস্টেম বে কাইসা ত্রিপুরা সনাও মাইকে মানো টুপি ঠেপারই কাপড় ঠেপাবই অমা হাইকে যদি ফাইতঙ্গাকাই ভবিষ্যতে চিনি তামনাই সমাজ Belai ke bikom na chanai bilabok lainai birmanok lainai amale apro boror wansona chen kini maharaja swayam phaisi di prasana kuno rimalia kai paitam na tongsi engkabone bakeno tong kaham ko wantuna nanai angte kolok khainai ado je di prasana kaham sator khaya satun nopo atu to atu ko na kadang yang la siplok bakar yang la siplok kai nopo to amok ko patharan nangai tafara nangai a buma ba yang siplok to ma bai da su boboro da khaja ka family boni bongsoni to do gusti pam khoti khai gakha ama hai opotar so jabain na bongso upojati ni sijangma darati oba hai bororo bolo sasino upojati no borong thana ka hama sama kisokre so aran nangjak rabar buturi ro khogoi ro so ngai api boro mango nang me comment khai tang buju I pasaw tabo ekdom pora sidra comment khane mang subango khai awa khaima bang doli samaya ano khayu sabaya abu jesana ko khaima nabo samaso jotno dabo khale jotno rukhandia hamjak ma bawsin jodino ang samani bo anti sata bono ko nabno kusang kasang muti eta point to point nang debate khai be ang be phajma la sabari gaba ke ti pasoro jebe bang tomata amsa bana na alokhnya bo ti pasoro dong sokhana bese phala hamya bong sabak kasawi ama ke kasar tang to na borok ahni lama sia toithano sia ko sabsia tong je kisami ka krengjak sigarok eta lama phung to mana pojanto borok khai tebene saba borok aborok ka phala hamya ba ibil spirit tak paw bai lit tegarok balai hamai te 125 anga saklaya bujimai oje tabuk joto patin titong ke dawan man mungke kere samne babu gabo beri ramdi kritisan phun ko dojana ra chala ramar sikla tong mahai moni ni kon satamai moni ni muti le ajan karan kotha ma khana mai am ga ma sung thumai sing thungja karan ba tisang suglago tanga ka sung party khala jabo sadolai maya tabang saw thanta tha saw ba kisu group khaja leader khai ali dro MLA MDC sana bagasi joto kore expert phari joto jaba phana hamne koksa ganan phari chung joto nangone council khaja saka president secretary port ko ya ka phaidi I prasa council parliament council ti prasa council phaidi sakremen I prasa royal council babbu mongri oi 500 jana khaidi boys no por tinta group khaji layer khaji ya council khaidi ta women council khaji ta kaisa ka men council khaidi council awan pa dengor khaga saita khanga gusto ren khaidi
আমি এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সিল খাইছি আমাকে বুদ্ধিজীবী রক আসলে বুদ্ধি খোলাই যত আমার খেলাই দফানি সামুংটা আপনার কোন ব্যাপারে যদি না বছর বছর হেকাই না গ্রুপি যাবো গ্রুপি যাবো কাই না বুড়ি জানা হয় বছর নানায় তে বইसिनाय नङायफा कक सारियाखै बबा खायना बागै आबाहायखाय रिटिभ नानाय बाफाया नांनाय तै आबाहायखाय बरक ओ जे तालिबान सिस्टेम खाय तक्सराय तक आबाहायनि जबाब सालता केन्द बरक माननाय हाइमे बथाय खायने का हाइमे मानाय काहा बथाय काहा मानाय आं दिनै साइट माने आं गथ' बसने एमएलए मायानि बाखै आसो नने बा आबा एमएलए नाका जेकुनो पार्टी थांगोन आंना दिनै बीजेपी सेंट्रल नेशनल बो दिनै बागै बरक काहामखाय सिंग सेंट्रल दिदानो जों काहामखाय सिनि बेपाराव साइनांखाय बरक प्लिज सिंग केन्टु सिनि लिडार रखसे अरनि लोकेलनि बीजेपी नि लिडार बाय वानदि लिडार बाय जे फोरोंद हजा माने आबनो थागोन आकाता माइनाखौ साइतेगा गाबाके दा फाले जाखाताको कायताबो जे उसांगा थाङै बीजेपी जनजाति बरं थाङै आंनि निनि मेडिया नै बेसि दिनि ससियेल मेडिया बेसि गानि बरनो कायसा सोंमं नरक जे 125 एमेन्डमेन्ट एडिसि नि बासाफोरा मानाय साख्लाय माने नरक न बुसु अर्डार कपि दा मान थाइका कब कयदिनि एडिसि न जे भोट रिलिखा कायनर बीजेपी न 17 18 28 नि बिसि रिदायका नर आबखाय काउन्सिल थामा काय नरक बुसु दिनि बिसि नंग रना बाय लिखि जसै देका अच्छा सर नर किजा माके बेंसिनाय बरं गोनां सार न नों जेहेतु मय इसनोतुय आसखाय तामनाय माने इम्पोर्टेन्ट इ दं काय निनि जे चॉइस जागा सीपीएम मुंगथुं कांग्रेस मुंगथुं बीजेपी मुंगथुं याखाबा आईपीएफ टी याखाबा टिप्रा मथा ओ पार्टी रंनि बिसिंथि जॉइन खलायो नोंथाङा ओ जे डिमान्ड न जोरदार खलाय तिसाया सर अब जखन जब पार्टी ने के बराबर जयले 125 एमेंडमेंट बिल दाबी करनाय कासा डिमांड कमिटी नि खावि दा पालखा बरक एक मंच आसुनाय जत त्रिपुरा जनजाति मोर्चा आंथन आदिवासी कांग्रेस आंथन नेने जेएमपी गणमुक्ति परिषद आंथन जत बुगंबार आईपीएफ ते जत आसुलाय त्रिपुरा मथा मुथा आसुलाय बरक गण अवस्था नखले मेदब आन्दोलन सक्त आन्दोलन खे मेदब अब जतनो ननो आनो ऐसा आव न लाइनाय नि आपि खाय 30% लाइन तरिका आबाने बगे न साया दबा तिनि त्रिपुरासर राजनीति खाना लामा सरिखा बै बक्सा गरा लिडर काम जिति बो ओरो वासा दिखा बिरमाय तो ताम बय माले चंचल नि बांगलाय तो तां अस्थिरता बा चंचल थामाले और थांनाय माला अब काहाम सिक्रै ओरो थांनाय माला तो आरो बेजल मांसि तावने काय सगां बरिया ऐसा कैसा एकदम सीधा हाईली क्वालिफाइड इन तनाय बर रखसे थाखसानाय जोंनो त्रिपुरासर बिजिंग माय परिबाथाय ग्रै लेसिगि तो अन थानाय रक आनि बसापति सिकदना रसे कांग्रेस आना थांगाय खुंगाय जानो रामचंद्र गातो सीट मारनाय आश्राम बारि सीट मारनाय परमसरा सीट मारनाय आना कृष्णपुर सीट मारनाय आमते कैसे थांगाय आना थांगाय कयले हंगाबा आ सीट कैसाबाय नों खाजा खानाब्ला ओंखाय दिनै सीपीएम रो बहायनो बरब उन्नति तो बरब सार्बिक भाबे डेभलपमेन्ट खायका ब्लक खुला काबं जराने किसु खायका अब तो ठीक दङ किन्तु बरनि बासल येन पेरुं थानाय आंखौ खायका ल त्रिपुराव आतान बरक खायै तिनि आंखौ अधिकार नायसिका आबो अधिकार नाजो माने येन पिखाने बिसिंग आरो लयार खैदा उकिल खैदा गणमुक्ति परिषद बं आरो मासको उकिल खैदा बं दा हारेदा उकिल दुर्भाग्य बसत आंनो बनो बका आंसिया दा आं साइड में आंनि फादार साना आंनि बिसिं साबुदेन बिसिं साइड ओंखायनो जनजाति मोर्चा रनि बिसिं आरो बन उकिल खैदा ini आदिवासी कांग्रेस बिसिं बंगारा उकिल तंखाय नागा काय तांगन नङा पिरो सा फारि नों बाय टीवी जेकुनो चैनल ओपेन माटा साबलो हारिसिं जत तो कोन तो डिबेट खायन खायथिं त आंरे दंबो तामनि बागै नङा बाहायके राजनीति इशुल फै बसर हानि बसारक ताबो फिर कमाते ताबो बांग्लादेश थाय स्वाकुतिनि ऊपर हिंदू बांगाली तो बर सातक तो बाबो बास्तव सप्त बर सातक जाखाय त्रिपुरा फाइतो रिसेंटली फाइतो तिनि फाइति देन फाइति बुंथाबायजा केन्तो आबोना साबो कागज सतर फाइति ओके आधारनि थागो गंगा मिनिसे रेशन कार्ड करै आनि रेशन कार्ड करै बनि थागो जतो नों थागो
Abon itu apa poin apa mana bobisot. Abo belai wasan nanai. Abo ang samai wasan ini dia sampai samai. সংবিধান পাবো সংবিধান বসে মাইম নাই ওরা জাতি কতন থাকা যেসব মাখা যেসব সে মাখা শিক্ষিত বংশ কতর আবখানে যে মত বাজার থাকে মানে দামি ইলিশ এরিয়া পাইতে সামান বা ইলিশ তাবুক 2200 টাকা কেজি ইলিশ বা 1 কেজি পুঁই 1700 1 কেজি 1.5 কেজি খেলো তাবুক 2200 এটা 2500 পার কেজি এটা রাঙ্গানার পাইছে মামা হয় যারা সিনাই নয় রক্ষিমিনো সংবিধান অধিকার বুক খাইছে না যারা সিয়ানু একেবলে না ও আকসক পাইসা মাহাই ও নিনি আবখর রক দানি নো চেঙ্গারা মেঙ্গরা বা ডলা 200 টাকা কেজি পয়সা লাফান তাদের মার্কেট ও সিস্টেম চেঞ্জ করছিল সংবিধান তো পাইছে সংবিধান তো নিনি প্রত্যেকটি নাগরিক সুরক্ষা রিনা বাগিছে গ্যারান্টি দিছেন তাই বাগিনো ও ওয়ান ডিফেট এমেন্ডমেন্ট পি যে খেলা খাইতে না মান খাইতে মানে এডিসো রাং ফাইনাই সেইবো করাপশন নাই সেইবো টিপাসা ইনডিসিপ্লিন নাই Abo edisi সাধারণ যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফানমায়া পাইছে ফান শূন্য খালাই টংথলাই টংকাই দিনে ত্রিপুরান যত এডুকেটেড দল নাই গুসাটা দুসরা খাইজা এবং ত্রিপুরানি হানি বুবাগ্রানি বুসুকসে আমায় কিন্তু হাকাই বনি নেতৃত্বে সমাই টকা কোন এডিসি ও কোন গতরিকা কোন আরো ট্রান্সপারেন্সি তো করিকা এটা আমায় তো হাকাই ওহাইতে অতি পাশে ভবিষ্যৎ ছাবনা Baik saya ngoro di terokan sunai. Ini kaisa kini citi puda. Kalau lokal borong ni bisinggo 40,000 borong ni development ki develop nai. Abo sumare nore media rok korok. Kaisa posno saya nana norok. Ini agot lawa borong duren engkana 4,000 poribar. Koi rong kana kau borong duren 1,000 poribar. 1,000 ni koi pasu sega. Amai ke ambas ada bos citi puda. Kisah misal শহর বাসিন কেন পাশে যত কিছু সুবিধা মান থাকে আহত আছে প্রশাসন যেভাবে চলি টঙ্কা কামি থানায় যে বুটি অবস্থা দं ইয়াংকা 8 দিন আয়া 8 দিন আগিয়া থাকলে বাবুক তো যে জায়গা 10 বছর নকারে 5 বছর পয়াখো তিনি কমলপুর সিমি যে বাবু বেহালা বাড়ি কই কয় মিছি থানায় যে ইয়াং করক সঙ্গে তাইসা জায়গা পা ইয়াংকা কমপ্লিট ঠিয়াখো আগত তো তিনি engkau jera kuat, ayang kau jera jet, kau bajar bari jera, engkau mau jera lama sih payah aku. Ayang lama kompil satu pakai belah ayang kau hadir kita ka. Apa bawa development, apa bawa nakal development thaju, atau kata cuma proses cuma sistem cuma. Amma hai rok sing, kau ye kisah sana bagi thang apa bawa bisa bawa nigir bahasa putih. Ek sampai itu bawa nol dokumen aja. Ang sama bayi, buaya sakli ang kita nggak coba. Angga kaya kang do akini boya sumi taka tabo ani je sate ang sakina ang ta khabur boi silai bolai silai ko wen mana abo ban tham phan krika ang tabo ba ha malia ta demokrasi pe paisa raja bhaja ba nei sab jaban thama arabo guru pijong khlai ta paisa ta khlai yo tabo icha mata mantri emera ek sa laka tabo ka jikan khusi ka agot lak le dita tinta bisin pa leka bank balance Kuribab ICICI Bank, SBFC Bank rogo, non-government bank rogo porotong, Mahindra Finance rogo dalanya baik dakha, ini insurance dalam baik dakha jadi gusi apa kay dunia balance leka semua kaplo potra potrika rok, kawawa challenge lain barok, incomplete desk, ini জীবন incomplete desk, এবং সাকবাই ko sakakai, nong boka sangwaka, dia kubuisaranya buku nong kana bagai nangkai betul lagi amai. Kalau nanti bahasa tentang apa uncivilized paisa pun ni ke. Kalau dia nanti bahasa apa bisa tak kasih ni ya. Tentang siapa yang kalau sekai masuk no, tentang jenis sekolah itu. Bukan kangrai masuk sudah kangrai. Tak paisa sih walai saling mana bukan pakai saja. Mungkin tu kalau raja tu di pojok bawa gerani bosan masawai. Walaupun udah itu rasa tangkur kotor sama tu lidah agak kotor bro. Tangbadik pasang kayak kiri jaga betam sakapa. Angko nanti di pasar area ble. Agen nawalan area ble soa. Angko itu kalau Bangladesh khilam nih, कोई मुसलमान Bangladesh khilam nih. हम आप सबको प्यार करता है. आपका साथ पी के रह के मिल के हम जीना चाहता हो साथियों. तो कहा काजे बोला हम भाई. एक ऐसा आंटी ने किसी कोई चैनल लो इंटरव्यू मन आ रही है कि kita
Roke naik ang bono cycle kata. Kamu nanti baksa Hindi ini partai ya mau. Are baba nengle pusu partai ba. Bunyi keren neng monco tangi kok sana gadi. Pasar bason ni mana juga toksuno juga. Bason ni pro arakai wacana ini joto kisigo. Arab butin neng apro neng recording kerana bile. Baksa ini kaisan posak angni yang diutorika. Tayo di pasar samulosana kaso ni jika besar ini ya apa hai ni jika di kemana kita jaga posak kemana kita jaga ni jika mana kita jaga buino kaplano podo. Apa iso tahu je kita minta berkaitan dengan borok king tahu. Kamu ni bagaimana? Ini diskusi yang besar koyo. 125 as a ozohat. Abang tu itu kau bos yang boleh diperasam kenal. Ya terus Unisa. Kaisa nono kau dikah kontak pahit dikah, tak kontak semisal itu dikah. Kian jaga tangga naik kiri. Kesabar naik garanti. Dan ini Nordistan itu bagi as district council pemain bola को नौ हेडेक नहीं है बरोबर खा रहा है जी रहा है सो रहा है आयस हम कर रहा है दुनिया भी जो भी कहो मैं कुछ नहीं कहूँगा ये जगह पर बताऊँ काय कसी त्रिपुरा ने जे एडिशनल दक्ष दरम रिजल्ट सबसे काय चलने त्रिपुरा ने एडिशनल सोरासी बुई तेबो सकांग 60 दल उनका अंकरको जे मिजोराम रको नाइनादी bong aro kaisa bono pension maya rang kri ro nai mani Nordistan ne kono jaga nang tai noida tongo aro thang gori nai jenaro amai pension ni maya kun ja kri nojir ga sin tripura no ti asar ni শাসন খাইমানে বুসুর কারণ ya ornuk dobai khebla sir abono 125 je amendment bill abono ti tabuk tamo step na thaitong nini bukhakti tamo kaisa idea ya khaba bobo hai upodesh renam busun Oro main kakai oro rasnaki tiprasan thil tongka bangla hani phai jara barni সংবিধান article 5 ni sini sadarawa boro সম্পূর্ণ illegal immigrants illegal citizens boro kini bharat ba kerman hoje phai tripurao de rajotto khatangka boro do tujina tripurao mo rashtrapati shasan loi obono sotik bisarang asa de tripura no oti pasran odikar mante ko lama kri amaka bosor thumi kanai congress paiton Omo Python serial kain tunai. Ini Kongres baksabra tahu saka angmani jo wansuk mani Kongres Rahul Gandhi saka ba tahu le an sudar gaya ham sudar gaya तुम सुधर गए तो संशोधन का तुम ताऊ कांग्रेस कोई किसी का आदिवासी दलित कोई किसान का कोई महिला का कोई अन्याय हो रहा है तो हम अभी एलयूपी पार्लियामेंट जरूर कहूँगा हमें बोला थंगावन पर दिल्ली थंगे डॉक्यूमेंट दिखा किंतु नहीं कहा तो कुछ नहीं कहा किया तो कहे संविधान बही थोंगे तब हम संविधान रखाओ पब्लिक के थकाओ बड़ा बहुत जगह से और कोनो दिन संविधान भाषा और कांग्रेस नेशनल कांग्रेस में आंगो चैलेंज करते तुम राहुल गांधी को मांग डिबेट करने रेडी तुम काजे आंसने तिप्रासर थांचावाट आबदम बेराय आबो तांसने तीरा बाइमन लेपन मूल्यवान थांचाना नांनाय सीपीएम तमने याकना नांनाय कांग्रेस याकना नांनाय ओ हावो जोंकुनो जातिनि बिरुद्ध जे बांग्लादेश नि बर खारफे किरकर फेकाबि इंडिया गवर्नमेंट बर ताम खय बर सिद्धांत कियाबा बीजेपी ले नेशनल लेवल बर फंगि रेखा जे बर जकापनो हेतु 2018 बर कशा फॉरेनर एक्ट अगर इलीगल इमिग्रेशन डेपुटेशन आइडेंटिफिकेशन डेपुटेशन एक्ट नाम का गपरला सारी का बीजेपी ले जे अमनसन हातन बर फाइनाल और कोनो धर्म बिटिं सेबा आबो बर स्लाइस सारे का फिर अजरावसन सिनि बर आबनो तयै केबो सानाय करेखा त्रिपुरा राष्ट्रपति शासन लिवै एफआईआर बा माखैनाय बा इलीगल इमिग्रेशन आइडेंटिफिकेशन एंड डेपुटेशन आई एक्ट कार्यकरी खाजिनि तंग मा करनाय त्रिपुरा जदि न 356 द्वारा इम्पोज खायै तमं खायाखौ त्रिपुरा को निजे त्रिपुरा समाधान हिया गाबोनि बागैनो सोंथि अबो पासा जों सतर्क बायबा जों मा सानाय एतिनि संका बांका प्रशासन दङनो त्रिपुरा सरकारजों आइन अधिकार संविधान भारतनि संविधान से तो नै तिनि बर लोकबंसका तिनि का त्रिपुरा न रंगली बा राइट लांग साफांगिया किंतु रंगली न त्रिपुरा वाज डेमोक्रेसी सालादंका very wrongly abo I do challenge aboni bageno o wrong hoite restoration recover man त्रिपुरा सर फान्ता गई कक मासनाय जों बिसारनायो
Tani ka sing wan sa toksan bil de andolong kri wan sa bo ban takuno bukuno tani ka joto borono jani pasal jani jati sotati thangtona nango keba borni jati sotano udar khana bagai boro Bangladesh ni girikaron kharthayo nei aroni bumi putra rakhe kamai thangsile dongsom thaknai amo haile kuno rashtroni সংবিধান ukre kuno barni সংবিধান ukre amo angkai mitha probancha protarana prorocana tarak musakri gadalai hambai ini ase gona selaino ga 125 MNT ani kuno muho bongo kre angabono samoten khaya boya angabono jara sanai nai mankanathun apoti kre kento ani abisu mulisuya anka mulisu katamo lepraro bharat bahamane sekang 1911 1921 1931 1941 যারা বহু সংখ্যক বসু নাইনি জাতি সত্তা মুসলমান তাই অরণিক ভাষা অরাচক উপজাতি তাই এবং পরে আদাস আবক নাইনাইদি ভেরিয়েশন খাইনাইদি আবহাইকে ক্যালকুলেশন খাইনাইদি আবহাইকে সে ভারতের সংবিধান সিয়াতো আবহাইকে সংবিধান অধিকার অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকার যেটা রাজনৈতিক প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি ও আরো 38 আর্টিকেল সিয়াতো amo haike rasandeyo de ka se bidan sabha sichi ni manthai manani nango abo mangkai no tripura ko samadhan kori eno tripura ka lokobak chini boro demon de muke se ganatantra ka lokobak ro mangkai so abo haiya amo bagan chini boro na সংবিধান sia na odhikar sia leader sia angkai ado sapotan satta ko sina ba abo ni bagan se abo anglai dukho I am paining I am grieving I am crying I cannot give the right direction to my people because of lacking of knowledge. Try. Ekun kokorero angani borono soy je kerong rajana site por ani borok ani against bosasu. Am bagina angkai ini nung bekok sa pini terai porang next asa koleken tabang kuno bende bang sai kok saglak. Abo hai. Kami kan totally media ba boy koinai. Avoid বলতে media রং angko makoya karam ang je ubui lama phung tomani abon tisi boro jakon tunga jakon ke kisi jong hamok se saukai